जय श्री जगन्नाथ। मु सोना भाई मु जने जगन्नाथ प्रेमी। आज जगतरनाथ श्री जगन्नाथ सारा जगत को घंट घोड़े की रखिंट यही विश्वास मोर अच्छी। एवं आज पवित्र दिन रे चारिधाम सिनेमा जो केसरी टॉकीज रे रिलीज होईची याकू तापस सर्वेरिया भाई करिसेंती जोटा कि मु 20 वर्ष पहला जो संग्राम चली आसुची जे अनाथ आश्रम छतु फुटिला एवं वृद्धाश्रम जोटा कि पिला माने को जन्म कर दे कि रास्ता रे फोपाड़ी दउचंती एवं जो बापा माँ माने 50-60 वर्ष निज पिला को मनीष करने निज को चिकुड़ी देइचंती सेई बापा माँ मानू योग्य पिला माने तड़ी दउचंती वृद्धाश्रम रे रहउचंती। एणुकरी ये बड़ा दुखदायक घटना एटा बाजे परंपरा हमर चलची यही ऑब्जेक्शन करूना। मु 20 वर्ष है संग्राम कर जार बापा माँ अच्छा सेवा करंतु जार नहांती से थे वृद्धाश्रम को जातु। किंतु आज आम फोकस करवा आज देव दीपावली रे जो सिनेमा जो तापस भाई करिसेंती केवल बापा माँ को पई चारि धाम हमको जीवा दरकार नहीं। चारि धाम आम घर पाखे अच्छी आम बापा माँ ही जीवंत देवता। यही कॉन्सेप्ट मते एते बढ़िया लगला। मु सिनेमा देखी बहुत सुंदर एते सुंदर सिनेमा बोधे आगु हेनी जो मोर संग्राम चलतिला जिमती आपण कहले वृक्षरोपण। आज वृक्षरोपण वृक्ष ही जीवन वृक्ष ही द्वितीय जीवन। वृक्ष बिना हमर स्थिति नाही। यदि सबु मनीष मरीजे डायनासोर भाया पृथ्वीर किसी क्षति होनी किंतु वृक्ष जदि नष्ट हो 7 दिन भितर पृथ्वी तरड़ी जीव। तेणु माँ गछटिए मो माँ तो श्राद्ध दिवस 10 वर्ष लगे किंतु कई जानी नथिले। आज प्रधानमंत्री माँ गछटिए कहले सारा पृथ्वी लगुची तेणुक कोटि कोटि धन्यवाद। से भाया वृद्धाश्रम विषय मु 20 वर्ष चलैली किंतु क्या प्रभाव पड़ नाला। आज तापस भाई यही सिनेमा जोटा बापा माँ को उत्सर्गीकृत सारा पृथ्वी रे प्रभाव पड़ो एवं आम सनातन धर्म पुणी पुरुंगला परंपरा को फेरी आसो। से आज ये केसरी टॉकीज नुहे ये प्रेक्षालय नुहे ये है केसरी श्रीमंदिर। एवं आज दीपावली रे बाण फुटेबा नहीं से वृद्धाश्रम रो सुखिला मुहरे आउ बालाश्रम रो सुखिला मुहरे आम हस फुटेबा से प्रयास रे आज एटिके आछंती। आ एटी जो दर्शक आछंती से माने दर्शक नुहंती से माने भक्त या श्रीमंदिर भितर पशिकी सिनेमा देखुना से चारि धाम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को देखुचंती एवं भितर श्रीमंदिर सेवायत आसिकी बसचंती भोग रखिचंती महाप्रसाद लगी रही भोग टाइम रे तांको भोग दिया जिवो। यदि समस्त को ये फिल्म भल लागिवो ताले करिथिबा उपसर्गरिया डायरेक्टर को से जगन्नाथंकर आज्ञामाल देकी तांको आशीर्वाद करिवे। सबु वयोज्येष्ठ व्यक्ति कुनी कुनी पिला माने भी आशीर्वाद करिवे। एटी पीपुल फॉर सेवा रो वृद्धाश्रम रु वयोज्येष्ठ माने आछंती गोपबंधु वृद्धाश्रम रु आछंती वयोज्येष्ठ आउ हमर आद्रता शिशु सदन रु प्राय 140 जन पिला आछंती एवं तांकु जो माने फुटपाथ रु गोटे आनी की तांकु फीडिंग करी की पाठ पढ़े की बर्तमान नासा रे पहुंचे सारलेनी। सारा पृथ्वी विख्यात आम रमादेवी रे टॉपर हुंती से पिला माने आज आछंती तांकु कोटि कोटि धन्यवाद देबी जे हमको ए पर्व रे ताकू भव्यता देवा पई एवं तापस भाई को आशीर्वाद देवा पई से कुनी पे जो यंग जनरेशन जो बापा माँ माने छुआ जन्म करचंती फोपाड़ी दउचंती तांको ए माने अडॉप्ट करते यंग जनरेशन एवं जो बापा माँ माने पिला मानन को मनीष करिया पई संग्राम करके बुद्धा बयस रे तड़ा खाउचंती एई ओल्ड जनरेशन ए दीटा जनरेशन को खुशी देवा पई आज बाण फुटेबा नाही तांको मोरे हस फुटेबा एई कांसेप्ट रे आज एई केसरी टॉकीज को श्री मंदिर कराइची एवं एठी महाप्रभुंकर आज्ञामाल आज तापस भाई को देकी सम्मानित करा जिवो। सबु मनस्कामना पूर्ण हबो। सी हमको सुजोग देइचंती एते बड़ प्रेक्षालय रे एते हाई बजेट सिनेमा रे हमको 100-210 टी टिकेट देकी से भक्तों को एठी बसैबार सुजोग देइचंती। एटा सोना भाई बहुत बड़ दिन बहुत दिन स्वप्न आज पूरण होती। आपण माने सुनी कि आश्चर्य हे या आजिकार नुहे 20 वर्ष तळु मु एमती बुढ़ा बुढ़ी मान को देखाए टिके देखई जो कपुल को देखई 8टा कपुल से जड़े मात्र बची ये हैदराबाद रु आछंती हमर सुनादेई प्रोडक्शन कोविड समय रे जो सिनेमा करथिले मनमर कागज गुड़ी ताको आखिरु लुह झरी पड़ता। कोविड समय लॉकडाउन शटडाउन समय लोक खाया को पाउ नथिले काम नाही किंतु सबु कलाकार आज्ञा बहुत स्वाभिमान से माने भिको मागंतिनी। सेठी सान भाई मोर विवेकानंद बारिक ये सुनादेई प्रोडक्शन रो जने बहुत बड़ कलाकार
ଏବଂ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ପଙ୍କ୍ଚର କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିନେମା ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସିନେମା କୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରିଥିଲୁ ସୂଚନା ଭବନରେ ସେଠି 400 କପୁଲ ବୁଢା ବୁଢୀ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ସିନେମା ଆଜି ଦଶହରାରୁ ଆସି ଦୀପାବଳିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ସିନେମା ତିଆରି କରିଥିଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବସି ଆମେ ତା ସହିତ ବସି ସିନେମା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ସିନେମା ତିଆରି କରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୀବନଟି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି। ସିନେମାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ହଉ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ତାଙ୍କ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସିନେମାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସିନେମା କରି ନିଜକୁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଚାରିଧାମ ଭଳି ସିନେମା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ସୁନା ଭାଇଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଓଡିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସୁନା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ସେବାଶ୍ରମ ପିପୁଲ ଫର ସେବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ର ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେଶରୀ ଟକିଜରେ। ଆଦୃତା ଶିଶୁ ସଦନର ଛୁଆମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛୁଆ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଖୁବ ବଡ ବଡ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉମାନେ କି ବାପା ମା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଝିଅ ବୋଲି ବୋଧେ ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ପୁଅ ଆଶାରେ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ଆଦୃତା ରଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି ବାଣ ନ ଫୁଟେଇକି ଏଇ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଦୀପାବଳିକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିବେ।